अस्सलाम वालेकुम। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चैनल से मैं तारक जवेद आपके साथ हाज़िर हूँ और आज 4 जुलाई है, हफ्ता है, सबको ही पता है आमों का मौसम है। ऊपर से बारिशें भी शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान का चौसा आम तो पूरी दुनिया में मशहूर है और इस दफ़ा एक्सपोर्ट ना होने की वजह से सस्ता भी है, लेकिन हमें तोहफ़ा भेजा है हमेशा की तरह, हर साल की तरह। हाजी वकील साहब ने, जो हमारे पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन मुल्तान के चेयरमैन हैं, तो 40 पेटियाँ उनकी तरफ से गिफ्ट आई हैं, जो हम अपने जो हमारे सरकर्दा जो मेंबर्स हैं उनको दे रहे हैं। और काफ़ी सारे दोस्त अपने अपना गिफ्ट ले गए हैं, बाकी जो है ना वो पोल्ट्री एसोसिएशन ऑफिस कैंट से वसूल कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं हाजी वकील साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि वो हमारे लिए हर साल आम भेजते हैं, और आम भी वो जो मतलब आप कह लें कि चुन के जो ग्रेडिंग करके जो पैक किए होते हैं। हाजी वकील साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जो बंदा भी आम खाएगा वो आपका मशकूर होगा। अब तजिए से पहले आते हैं हम कि हम आसिफ गोंदल साहब BFA के नए चेयरमैन, अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती वाली ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे। इंडस्ट्री के लिए काम करने का जज्बा रखते हैं, कादावर शख्सियत हैं और फ़ैसला करने की ताकत भी रखते हैं। कुछ लोगों को शायद उनसे इख्तलाफ हो, जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, मैकेनिज़्म बना रहे हैं, उससे इख्तलाफ हो, लेकिन बहरहाल हम समझते हैं कि वो इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं। अल्लाह करे करते रहें। आज एक दफ़ा फिर फीड की जो रेट कमेटी की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने 250 रुपये फ़ी बोरी फीड की कीमत में कमी का जो डिसाइड करवाया, और ये कमी आज से ही नाफिज़ुल अमल होगी। 250 रुपये फ़ी बोरी एक अच्छी खासी अमाउंट होती है, और इससे जो मुर्गी की कास्ट है उसमें ज़ाहिर कमी आती है। और आजकल जो ओवर प्रोडक्शन के हालात चल रहे हैं, आने वाले दिनों में जो मुर्गी तैयार होनी है उस पर ये एक फ़ैसला कुन असरअंदाज होगी। तो इसके लिए आसिफ साहब और उनकी बाकी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। रेट के मामले में भी आसिफ साहब बड़ा मुतासर कुन और मजबूत किरदार अदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो लेस है वो कम से कम होनी चाहिए, रेट को मेरिट के करीब करीब निकलना चाहिए, और ये पिछले 2 हफ्तों से वो इसमें कामयाब भी हैं। और उनकी इसी फ़ैसला साज बात से या फ़ैसला साज स्ट्रैटेजी से वो मुर्गी जो इकट्ठी हो रही थी और 30, 35, 20, 25 रुपये लेस के साथ बिक रही थी, और जो आने वाले दिनों में ये ख्याल था कि शायद ये मुर्गी इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाए तो ये 200-220 रुपये तक बिक जाए। तो उन्होंने कमाल हिम्मत से काम लेते हुए रेट को डाउन किया, खालफत मोल ली, तनकीद बर्दाश्त की, लेकिन वो भारी मुर्गी कटवाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे। अभी भी कुछ भारी मुर्गी मौजूद है, लेकिन वो पोजीशन नहीं है जो हफ्ता पहले 10 दिन पहले थी। तो अभी भी ये भारी मुर्गी जो फार्मर हज़रात 4-4, 5-5, 6-6 किलो की कर लेते हैं और बाद में इल्ज़ाम एसोसिएशन पे लगाते हैं या लोगों पे लगाते हैं या चूज़े वालों पे लगाते हैं, वो ओवर प्रोडक्शन को डबल कर देती है। प्रोडक्शन को, ओवर प्रोडक्शन तो पहले ही है, डबल ओवर प्रोडक्शन कर देती है, जो रेट में कमी का बायस बनता है। तो उसमें भी आसिफ गोंदल साहब एक चट्टान की तरह खड़े हैं, अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद हौसला दे। कल सुबह रेट 270 अनाउंस हुआ था, लेकिन बाद में जो पोजीशन बनी वो ख़राब होती चली गई, तो फिर शाम को रेट 260 रुपये करना पड़ा। 260 रुपये भी बहरहाल लेस चल गई। एसोसिएशन के अनाउंस करदा लेस 3+2 और 5+2 थी, लेकिन कहीं कहीं जिनका माल कोई डिस्टर्ब था, जिनको कोई मजबूरी थी, उन्होंने ज़्यादा लेस भी दी। बहरहाल ये थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन 25-30 रुपये वाली लेस जो है ना वो अब कहीं नज़र नहीं आ रही। और इसके लिए भी बिलाशुबा जो ब्राज़िल फार्मर एसोसिएशन की मौजूदा रेट कमेटी है, जो भी है, हमें इसके बारे में भी नहीं पता कि कौन कौन है। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन की रेट कमेटी में फारूक जटोल साहब हैं, कैफ खोकर साहब हैं, शहबाज सियाल साहब हैं और नासिर गुजर साहब हैं। इसी तरह 4 बंदे ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन की कमेटी में भी हैं। उसमें मेरा ख्याल है कि असामा साहब और आसिफ गोंदल साहब का मुझे पता है, बाकी 2 का मैं नहीं जानता। बहरहाल जो भी हैं, ये मुशावरत के साथ मिल के अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन दोनों कमेटियों को भी सरबुलंद रखे और अवाम के मफाद में या इंडस्ट्री के मफाद में काम करने की तौफीक दे।
بارش آج بادل ہوئے ہوئے ہیں، پروڈکشن بھی بارش کی ہے، بارش ہوگی بھی۔ ریٹ جو ہے وہ مزید کمی کے ساتھ 250 روپے اناؤنس ہوا ہے۔ اگر بارش ہو جاتی ہے تو شاید یہ ریٹ میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آ جائے، کیونکہ ریٹ میں جو کم ہونے کی وجوہات ہیں اس میں سے ایک وجہ گرمی کا بھی ہے۔ یہ مختلف فیکٹرز مل کے ریٹ کو کم یا زیادہ کرتے ہیں۔ تو اگر بارش ہو جاتی ہے تو ایک فیکٹر اس میں بارش کا اثر انداز ہو جائے گا، اور اس میں ریٹ بڑھے گا تو نہیں شاید، لیکن کم بھی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح آج جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں یہی ریٹ شام تک چلنے کا امکان ہے۔ باقی آگے پولٹری ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت کوئی چیز بدل سکتی ہے، کوئی فیکٹر اثر انداز ہو سکتا ہے، لیکن آج کی جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ 2-3 دن میں یہ مندہ شندہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا چلے گا، اور میرا خیال ہے کہ بدھ جمعرات کو پھر تھوڑی سی اس میں بہتری آئے گی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلی تاریخیں چل رہی ہیں، مرغی کی سیل کافی بہتر ہوئی ہے، تو یہ پہلی تاریخوں میں اگر ڈیمانڈ بڑھتی ہے، تھوڑی کنزمپشن بڑھتی ہے، تو اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ پھر، یا اس کا اثر جو ہے وہ پھر ریٹ پہ پڑے گا، اور ریٹ میں تھوڑی سی بہتری آنے کا امکان ہے۔ اگر یہ ہفتے میں ویسے ہی بھاری مرغی ختم ہو جاتی ہے تو پھر ریٹ مستقل بہتری کی طرف جائے گا۔ یہ مستقل بہتری ابھی 400، 350، 400 والی نہیں ہے، یہ 300 تک اگر ریٹ چلا جاتا ہے تو فارمرز بھائی نقصان میں سے نکل آئیں گے، اور میرا خیال ہے کہ 280، 90، 300، 280، 90، 300 کے قریب ریٹ جو ہے نا وہ اگلے ہفتے سے اللہ کرے کہ وہ چلا جائے۔ بہرحال ہمارا مشاہدہ تجربہ جو ہے نا وہ یہی کہتا ہے کہ یہ 280، 90، 300 تک جانے کا امکان موجود ہے۔ اچھا، چوزے کی پوزیشن بہت خراب ہے۔ آج بھی لوگ ہفتے کو، حالانکہ بہت کم میچ ہوتے ہیں، لیکن آج بھی لوگ چوزا بیچ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ چوزا کل کا بچا ہوا ہے، لیکن بیچنے والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آج بھی ہیچ تھا اور یہ تھا، لیکن یارانے نقطہ دان کو سب کچھ سمجھ آ جاتی ہے۔ تو بہرحال چوزے کی پوزیشن کچھ اتنی اچھی نہیں ہے، اوپر سے ریٹ کم ہونے کی وجہ سے وہ پوزیشن جو 2 دن پہلے انہوں نے 5 روپے بڑھایا تھا، اضافہ کیا تھا، وہ اضافہ کسی کام نہیں آیا۔ لوگ اب چوزے کے پیچھے بھاگتے نہیں ہیں، اب چوزے والے فارمرز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مختلف طریقے اپنائے جا رہے ہیں، اور مختلف ہیلوں بہانوں سے چوزا بیچا جا رہا ہے۔ بہرحال آپ اپنے بزنس کا دھیان کریں، اپنی فیزیبلٹی بنائیں، اور اپنی مرضی سے، اپنی بساط کے مطابق، اپنی سوچ سمجھ کے مطابق فیصلہ کریں کہ چوزا ڈالنا ہے نہیں ڈالنا، لیٹ ڈالنا ہے، کتنے کا ڈالنا ہے، کیونکہ بہرحال آپ کا اپنا کاروبار ہے، آپ کا نفع نقصان اپنا ہے، کسی دوسرے کو آپ کے نقصان سے یا نفع سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اپنا فارم خود دیکھیں، اس کی بایوسیکیورٹی کو بہتر کریں، اپنی نگرانی رکھیں، فیڈ چوری ہونے سے بچائیں، اچھی میڈیسن استعمال کریں، اور مرغی بھی چوری ہونے سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وافر رزق دے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کل انشاءاللہ پھر آپ سے بات کریں گے، کل کے متعلق نیا تجزیہ، نئی بات، اور آم ضرور کھائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔